kaya pitindri kaduha guys. Dira ko ngayon linya sa 23 guys, primary ning katulo. Pikas age, pikas. Dire pikas age. Ge, libre na. Live ya kayo ning wire ni. Ara guys, oh, ting mabuha sa wire guys, oh, sangit na dire guys, patay simba ko lang. Hindi kita ma-interview na. Tara, libre na, balik!